डेंजल वाशिंगटन एक आलमी शोहरत याफ्ता अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 2 एकेडमी अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। 2015 में उन्होंने डिलर्ड यूनिवर्सिटी में कमेंसमेंट स्पीच पुट गॉड फर्स्ट की। उनकी उस स्पीच को दुनिया भर में बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली। वाकई ही वो तकरीर सुनने और अमल करने के काबिल है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने उस तकरीर में क्या कहा था। खुदा को सब पर फोकियत दो, मुकद्दम रखो। हर वो चीज़ जो तुम सोचते हो, जो तुम मुझ में देखते हो, हर वो चीज़ जो मैंने हासिल की है, हर वो चीज़ जो आप समझते हैं कि मेरे पास है, यकीनन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। मेरे पास जो कुछ है वो खुदा के फजल से है। इसको समझें, ये एक तोहफा है। आज इस लम्हे मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप में से हर एक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तुमने पास होकर दिखाया, आपको मुबारक हो। क्या ये सब तुमने खुद किया और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही है जो आप जानते हैं। यही मैंने सोचा था जब मैं जवान था। मैंने जब बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज किया तो एक दिन मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने कहा, माँ, क्या आपने सोचा था कि ऐसा होने वाला है? मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मैं सबका ख्याल रख सकूंगा और मैं सब कुछ कर सकूंगा। तो मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम्हें ये मालूम होता कि कितने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हारे लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया, उसने मुझे कितनी मर्तबा दुआया लिबास पहनाए, कितनी बार उसने मुझ पर मुतबर्रक पानी छिड़का ताकि मैं नाकामी से महफूज रहूं। उसने ये सब मुझे बताया। फिर उसने कहा, ओह, ये सब तुमने खुद किया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम खुद क्या कर सकते हो। तुम बाहर जाकर सिर्फ एक सफाई वाला कपड़ा और बाल्टी हासिल कर सकते हो और उन खिड़कियों को धो सकते हो। तुम खुद सिर्फ यही कर सकते हो, सुपरस्टार, उसने तंजिया अंदाज में कहा। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन तमाम वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों, अंकल्स और आंटियों, दादा दादी, नाना नानी, असातिज़ा और दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आप आज इस मकाम पर पहुँचे हो। आप सबको मुबारक हो। मैं 2 से 3 कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। मैं उन्हें बहुत मुख्तसर करके सुनाऊंगा। मुझे अपना ग्रेजुएशन स्पीकर याद है। वो वहाँ से उठा और हमेशा के लिए बोलता चला गया, इसलिए मैं इस खिताब को मुख्तसर रखूंगा। नंबर 1, खुदा को सब पर फोकियत दो, मुकद्दम रखो। हर वो चीज़ जो तुम सोचते हो, जो तुम मुझ में देखते हो, हर वो चीज़ जो मैंने हासिल की है, हर वो चीज़ जो आप समझते हैं कि मेरे पास है, यकीनन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और मेरे पास जो कुछ है वो सब खुदा के फजल से है। इसको समझें, ये एक तोहफा है। 40 साल पहले यानी 27 मार्च 1975, ये 40 साल पहले का मार्च था। मैं कॉलेज से आउट होकर भटक रहा था। मेरे पास 1.7 पॉइंट का एवरेज स्कोर था। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी इतना कम स्कोर नहीं किया होगा। मैं अपनी वालदा के ब्यूटी पार्लर में बैठा था। मैं आईने में देख रहा था और मैं अपने पीछे ड्रायर के नीचे उस औरत को देखता हूँ। जब भी उसने ऊपर देखा, हर बार जब मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे देख रही थी, वो मुझे घूर रही थी। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी और मैंने कुछ कहना ही चाहा, लेकिन उसने कहा, कोई मुझे कलम दे, मुझे पेंसिल दे, मैं एक पेशीन गोई करना चाहती हूँ। 27 मार्च 1975, उसने कहा, लड़के, तुम दुनिया का सफ़र करने जा रहे हो और लाखों लोगों से बात करोगे। अब आप जहन में रखें, मैं कॉलेज से निकल चुका था। मैं फौज में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वो मुझे बता रही है कि मैं दुनिया का सफ़र करूँगा और लाखों लोगों से बात करूँगा। खैर,
میں نے دنیا کا سفر کیا اور میں نے لاکھوں لوگوں سے بات بھی کی، لیکن یہ سب اہم نہیں ہے۔ جو کامیابی مجھے ملی وہ اہم نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے مجھے جو سکھایا اور اس دن اس نے مجھے جو بتایا وہ تب سے میرے ساتھ ہے۔ مجھے تحفظ کا احساس ملا، مجھے ہدایت ملی، میری اصلاح کی گئی۔ میں نے خدا کو اپنی زندگی میں ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور اسی چیز نے مجھے عاجز رکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہا، لیکن وہ یعنی خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ لہٰذا اس کے ساتھ رہو۔ ہر کام میں جو تم کرتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو، جو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو وہی کرو جو میں نے کیا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھو، اسے ہمیشہ مقدم رکھو۔ نمبر 2، بڑی ناکامی سے مت گھبراؤ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑی ناکامی سے مت گھبراؤ۔ آج آپ کی بقیہ زندگی کا آغاز ہے اور ممکن ہے کہ یہ بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ تم ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہے ہو جو ایک مطلبی دنیا ہے، اور آپ نے صرف ایک بار زندہ رہنا ہے۔ لہٰذا وہ کرو جس کے بارے میں تم پرجوش ہو اور پرجوش محسوس کرتے ہو۔ پیشہ وارانہ چیلنجز قبول کرو، رسک لینے اور ناکام ہونے سے مت گھبراؤ۔ ایک پرانا IQ ٹیسٹ ہے جس میں 9 ڈاٹس ہیں، اور آپ کو پینسل اٹھائے بغیر ان 9 نقطوں کے اندر پینسل سے 5 لائنیں کھینچنی پڑتی ہیں۔ ایسا کرنے کا واحد راستہ باکس سے باہر جانا تھا۔ لہٰذا باکس کے باہر جانے سے مت گھبرائیں، باکس کے باہر سوچنے سے مت گھبرائیں، بڑی ناکامی سے مت گھبرائیں، بڑے خواب دیکھنے سے مت گھبرائیں۔ لیکن یاد رکھیں، مقصد کے بغیر خواب صرف خواب ہیں، اور بغیر مقصد کے خواب مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ لہٰذا خواب ضرور دیکھو، لیکن با مقصد خواب دیکھو۔ زندگی کے مقاصد، سالانہ اہداف، ماہانہ اہداف، روزمرہ کے اہداف۔ میں ہر روز اپنے آپ کو ایک ٹاسک دینے کی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات صرف کسی کو لعنت ملامت نہ کرنے کا ٹاسک۔ بھلے سادہ اہداف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اہداف ہونے ضرور چاہیے۔ اور جان لو کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نظم و ضبط کا اطلاق کرنا چاہیے، جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اور مستقل مزاجی ہر روز، صرف ایک منگل نہیں یا صرف 2 دن، آپ کو اس پر ہر روز کام کرنا ہوگا۔ ہر روز آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ ہر روز آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہم ناکام ہونے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہم منصوبہ بندی میں ناکام رہتے ہیں۔ سخت محنت ضرور رنگ لاتی ہے، کامیاب کراتی ہے۔ سخت محنت کرنا بالکل ویسے جیسے کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، صرف اس وجہ سے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ کام کو ترقی کے ساتھ مت الجھاؤ۔ میری والدہ نے مجھے بتایا، اس نے کہا، ہاں، کیونکہ آپ ہر وقت دوڑ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں اور کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش جاری رکھو، نئے اہداف کا تعین کرو اور ترقی کا سفر جاری رکھو۔ نمبر 3، آپ کبھی بھی دنیاوی ساز و سامان کو آخرت کی زندگی میں نہیں لے جا سکتے۔ میں اسے دوبارہ کہوں گا، آپ کبھی بھی دنیاوی ساز و سامان کو آخرت کی زندگی میں نہیں لے جا سکتے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں، آپ اس پیسے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مصریوں نے اسے آزمایا لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہم سب میں مختلف صلاحیتیں ہیں۔ آپ میں سے کچھ ڈاکٹرز، کچھ وکیل، کچھ سائنسدان، کچھ ماہر تعلیم، کچھ نرسیں، کچھ اساتذہ ہوں گے اور کچھ مبلغین۔ اس دنیا میں اپنے لیے جو سب سے بہترین کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کسی اور کی مدد کرنا۔ دوسروں کی مدد کرنا آپ کے لیے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ جو سکون، خوشی آپ کو ملتی ہے، جو راحت، سکون اور خوشی مجھے
दूसरों की मदद करने से मिलती है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। मेरे पास जेवरात, बड़ा घर और महंगी कारें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये खुशी है। ये वो खुशी है जो दूसरों की मदद करने से मिलती है, और असल कामयाबी दूसरों की मदद करने में है। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि आज रात आप अपनी चप्पल बिस्तर के नीचे रखें, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको उन तक पहुँचने के लिए अपने घुटनों पर बैठना पड़े, और जब तुम घुटनों पर बैठो तो खुदा का शुक्र अदा करो, उसकी इनायात का शुक्र, उसके रहम का शुक्र, उसकी अता करदा हिकमत और दानाई का शुक्र, वालिदैन, मोहब्बत, मेहरबानी, आजिज़ी, अमन, सलामती और खुशहाली का शुक्र जो पहले से आपका है, उसका शुक्र। इस तरह मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। इसी वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ। किसी भी अच्छी चीज के लिए दिल में हकीकी ख्वाहिश खुदा की इनायत का सबूत है, जो आपको अता की गई है, ताकि ये जाहिर हो कि ये पहले ही आपकी है। मैं फिर कहूँगा, दिल में सच्ची ख्वाहिश, वो तड़प जो आपके अंदर है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो काम जो आप दूसरों की मदद करने, आगे बढ़ने और पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, वो ख्वाहिश, वो तड़प आप पर खुदा की इनायात का सबूत है, और ये बताने के लिए है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।